Good morning again. Our menu course today is yung tinatawag dito guys ayam masak mera. Ayam masak mera guys. Ito Malaysian style naman guys. Yan, lagyan natin ng mantika. Tapos syempre ng ating pinaka-importante sa palagi dito guys. Ito, cinnamon. Ito, bawo. Yan ito guys. Yan. Yan natin gamitin yan. Ang ating bawang. Sibuyas. At luya, pinaghalo na guys. Sama yung tanglas. Pinaghalo na yan. Dinikdik natin yan. Manok guys na iluto sa maanghang. Sili. Lagay natin ang ating hindi dinurog na guys ang lahat. Yan. Ito bango. Ang ating chili powder guys. Ayan. Lalagay na natin. Chili powder na may sampalok na. Kaya may puting na natin. Lagay natin ulit ang ating chili guys. Yeah, chili. Dito guys, ito tinatawag na chili buo. Lagay natin ang ating daon kami guys. Daon, pampabango lang ito. Ang ating asin. Konting patis. At konting tomato sauce. Oyster sauce. Ayan ulit. Tapos, kaya natin yung ating manok. Okay guys, tingnan natin. Ayan. At dumikit na. Okay, luto na siya. Yan. Lagyan na natin to ang ating, ano guys, pang-beauty. Pang-beauty niya. Yan. Okay guys, luto na to. Yan, tingnan niya guys. Thank you for watching guys.